बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम। ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम मैटर के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि मैटर क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन हम किस तरह करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो मैटर जो है, मैटर की जो डिफिनीशन है कि हर वो चीज़ जो जगह भी गिरती है और वज़न भी रखती है उसको हम मैटर कहते हैं। यानी इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जब वो जगह भी घेरता हो और वज़न भी रखता हो उसको हम मैटर कहते हैं। एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास जो मोबाइल है वो एक मैटर है क्योंकि वो वज़न भी रखती है और जगह भी घेरती है। या यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये एक टेबल है, ये टेबल जो है इसका वज़न भी होगा और इसने यहाँ पे जगह भी घेरा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैटर। तो ये एक मैटर है। फ़र्ज़ करें ये जो है ये एक गिलास है, तो गिलास में क्या है, गिलास के अंदर यहाँ पे फ़र्ज़ करें वाटर मौजूद है, तो ये गिलास जो है ये भी मैटर है और इसके अंदर जो वाटर है ये भी जो है मैटर है क्योंकि गिलास ने भी जगह घेरा हुआ है और वज़न भी रखता है और यहाँ पे जो वाटर मौजूद है इसने भी जगह घेरा हुआ है और वज़न भी रखता है। तो आपके पास इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जो वज़न भी रखता हो और जगह भी घेरता हो वो मैटर है। यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये ग्रास जो है ये भी एक मैटर है क्योंकि इसने यहाँ पे जगह भी घेरा हुआ है और ये कुछ ना कुछ जो है वज़न भी रखता है। इस तरह इसके अलावा यहाँ पे अगर हवा में आप जो है खला में देखें तो जितनी भी गैसेस हैं, फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन मौजूद है, ये एक मैटर है, ऑक्सीजन है, ये भी मैटर है, और इसके अलावा नाइट्रोजन है, ये भी मैटर है क्योंकि ये जगह भी घेरती है और कुछ न कुछ वज़न भी रखती है। तो यानी आप ये यूँ समझे कि दुनिया में जितनी भी चीज़ है जो आपको नज़र आती है वो सब मैटर ही मैटर है। अब हम इसको क्लासिफाई किस तरह करेंगे। एक है इसकी जो है स्टेट मींस यानी इसकी जो मैटर की हालत, ये गैस हालत में मौजूद भी है, सॉलिड फॉर्म में भी मौजूद है और इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में भी मौजूद है। लेकिन उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि अभी अगर हमने उसको भी डिस्कस किया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैटर, इसकी हमारे पास दो कैटेगरी है, एक है मिक्सचर और एक है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर की मज़ीद दो टाइप्स है, होमोजीनियस मिक्सचर, इसके अलावा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके अलावा प्योर सब्सटेंस की जो है हमारे पास इसकी भी दो टाइप्स है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब जो है हम इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालते हैं कि मिक्सचर क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या है, होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड। इसके बाद हम इसके ऊपर अलग अलग वीडियो बनाएंगे, वो इंशाल्लाह उस वीडियो में इसकी जो है काफ़ी डिटेल होगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ कि मिक्सचर क्या है, सब्सटेंस क्या है। तो मिक्सचर जो है, मिक्सचर में आपको डिफरेंट किस्म की मालिक्यूल मिलेंगे और सब्सटेंस में आपको सेम मालिक्यूल मिलेंगे। अगर आप लोगों को मालिक्यूल का पता नहीं है तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक गिलास है
اور اس میں واٹر موجود ہے. یہاں پہ واٹر موجود ہے اور اس میں ہم نے جو ہے چینی بھی ڈال دیا. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ مکسچر ہے. اب فرض کریں میں یہاں پہ تھوڑا سا حصہ کنسیڈر کر دیتا ہوں اور یہاں پہ تھوڑا سا حصہ کنسیڈر کر دیتا ہوں. تو یہاں پہ اور یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو واٹر اور شوگر کی سیم ریشیو مل گیا تو اٹ از کالڈ ہوموجینیس مکسچر. اس کے علاوہ یہاں پہ فرض کرے ایک دوسرا گلاس ہے، اس میں یہاں پہ واٹر موجود ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے چینی بھی ڈال دیا اور یہاں پہ آپ نے نمک بھی ڈال دیا. تو اس کا جو سلوشن تیار ہوا اگر وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ نہ ہو، یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو فکس ریشو کے ساتھ نہیں ملے گا، یہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگا، تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہیٹروجینیس مکسچر. اس کے بعد ہم سبسٹانس کے اوپر آتے ہیں کہ سبسٹانس کیا ہے. سبسٹانس جو ہے ہمارے پاس فرض کرے یہ ایک دوسرا گلاس ہے، اس میں یہاں پہ پانی ہے. تو یہاں پہ جو مالیکول آپ کو ملیں گے، یہاں پہ آپ کو مالیکول ملیں گے، یہ سب کے سب H2O ہوں گے، اس میں کوئی اور چیز نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ پیور سبسٹانس ہوگا. یا فرض کرے ایک کنٹینر ہے، اس میں سارے کے سارے مالیکول جو ہے وہ آکسیجن کے ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیور سبسٹانس. یا اس کے علاوہ آپ کے پاس گولڈ ہے، تو گولڈ میں جتنی بھی مالیکول ہے وہ گولڈ کے ہوں گے، تو وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سبسٹانس ہے. تو سبسٹانس کو بھی ہم دو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک ہے ایلیمنٹ اور ایک ہے کمپاؤنڈ. ایلیمنٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ فرض کرے ایک کنٹینر ہے، وہاں پہ آکسیجن موجود ہے، تو آکسیجن 1 آکسیجن اور اس کے ساتھ ایک دوسرا آکسیجن مل گیا، تو اس نے کون سا مالیکول بنا دیا؟ O2. یہ ہمارے پاس O2 ہے. اگر آپ کو تمام کے تمام O2 مالیکول مل گئے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ایلیمنٹ ہوگا. یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر جگہ O2 ملے گا تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ایلیمنٹ ہوگا. کمپاؤنڈ کیا بلا ہے؟ کمپاؤنڈ جو ہے یہ بھی سبسٹانس کی ایک قسم ہے، لیکن اس میں آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے ایٹم نظر آئیں گے. فرض کرے H2O جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک پیور سبسٹانس ہے. تو اس میں ڈیفرنٹ قسم کے ایٹم ہے، ہائیڈروجن بھی ہے اور آکسیجن بھی ہے. تو یہ ہمارے پاس سبسٹانس ہے، اور سبسٹانس میں ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ کمپاؤنڈ ہے. تو یہاں پہ آپ کو واٹر میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں پہ آکسیجن ہوگا اور اس کے ساتھ اس طرح ہائیڈروجن ہوگا. تو جب ڈیفرنٹ قسم کی ایٹموں سے جو مالیکول بنے اس کو ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈ. اگر ایسا مالیکول آپ کو ملے کہ وہ سیم ایٹموں سے بنا ہو اس کو ہم کہتے ہیں ایلیمنٹ. تو یہ ہے ہمارا میٹر اور اس کی کلاسیفیکیشن، اور اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے کہ مکسچر کیا ہے، اس کو ہم الگ ڈسکس کریں گے، اور سبسٹانس کے اوپر بھی ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے. تو امید ہے کہ ویڈیو کا کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. اگر سمجھ آیا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.